खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्तमावा पुइलानो फाइदिनाले न तिनिनि कक्तमा बखरक रक हास्तेनि जत लुकुरंनि हामक्रानि बागै स्रांसालो उदिपुरनि माताबारि मोताइनगो मोताइ बारखा हास्तेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव मन्त्री अक्रा सासुं मुंसा ख्लाइमानिया हास्तेनि लुकुरंनि चुबासु बाइसे त्रिपुरा हास्ते मुंगनांखौ हास्ते ओंनायनि साका गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव स्रांसाला महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानि याग्रमी फियकि जाखा नबानिति स्नामै माननाय एटमस्फेरिक ड्रिंकिं वाटर जेनेरेटर मेसिन टेस्टिंग नि बागै पुइला टिटि एडिसिनि मेन बिल्डिंग थेपा जाखा अ मेसिन टेस्टिंग सक्सेसफुल ओंखा हेनके दैमान थगिया हास्तेनि कामि आमसायाव थेपा जांनायनि साका महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा कमलपुर आलंग साथामिया ओंगै थैया बिसिनिची उमरनि खरकसा टिप्रासा सिक्ला मुं समित तिरप्रा लाइथानाय सालनि जिबा साल सिगांग एनडीपीएस एक केरंग रमजागमनि समित तिरप्रा मुङै असिक्ला एच बेमार मानजाखि पाइथेगो क्राक साल जिबि साखामनगो थैया असिक्ला पाइथागो स्रांसालो आईपीएफ बदल याकारखा आईपीएफ नि प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर मेबर कुमार जमातियानि लगिसं गीता देबबर्माtai तेलियामरा इस्ट डिविजन नि खरक ब्रिजी आईपीएफ टी आदंग्रक स्रांसालो आगरतलानि मानिक्य कोर्ट काइसा कक्थं पान्डा खलायै गतलके फाइने आईपीएफ नि आदंग्रनो लामजाक सगैना हारका त्रिपुरा मठनि चेयारमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा बाइक मिছিল पाइमानि यागुल ग्राकसाल हर सकसावै रेजाखा दलाइ हांकरनि बीजेपी युवा मोर्चानि आजुकफां सुब्रत देबनाथनि खुंसा फालनक आबा हाइकेनो खामै थाप्ला जाखा बिनि फालनक गानानि तेकेसे फार्निचार फालनक कक्सिल जामुनि याक्सि सीपीआईएम नि फाइसिं पार्टी मुनि यागुल स्रांसाल फुङो कमलपुर थाना गेराव खलाइलायख्या बीजेपी नि आदंग्रक स्रांसाला आगरतला शेमली बाजारनि एजी क्वार्टर आमसायो नखा कुथुम पान्डा खलाइया डॉक्टर अशोक सिंहा मानजाखा बीजेपी एससी मोर्चानि हास्ते आजुफां टुटन दासते शेमली बाजार आमसायनि मंडल प्रेसिडेंट नखबै बीजेपी नि गुबुन अजामार ताबुक कक्तमा शुक्रबै हास्तेनि जत लुकुरंनि हामक्रानि बागै स्रांसालो उदिपुरनि माताबारि मोताइनगो मोताइ बारखा हास्तेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव मन्त्री अक्रा सासुं मुंसा ख्लाइमानिया हास्तेनि लुकुरंनि चुबासु बाइसे त्रिपुरा हास्ते मुंगनांखौ हास्ते ओंनायनि साका गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव हास्तेनि जत लुकुरंनि हामक्रानि बागै स्रांसालो उदिपुरनि माताबारि मोताइनगो मोताइ बारखा हास्तेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव माताबारि मोताइनगो बन लामजाक सका एमएलए बिप्लब घोष बीजेपी गुमति हांकरनि आजुकफां अभिषेक देबरयनो खबै गुबुन अजामारक वाटिनो केबेंगै माताबारि मोताइनगो मोताइ बारखा बिप्लब कुमार देव हास्तेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव माताबारिवा मोताइ बारक मुंनो गिटिंगै आसालो माताबारि मोताइनगो बीजेपी अजामारकनि खाथुं मुंते टंथक मुं बेलाय मकलक लाइथतक मन्त्री अक्रा सासुं मुंसा ख्लाइमानिया आबोनि बागै हास्तेनि लुकुरंनि चुबासु बाइसे त्रिपुरा हास्तेनो मुंगनांखौ हास्ते स्नामै माननाय हिनि साका गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করি আর আমার জীবন যতদিন পর্যন্ত আছে আমি ত্রিপুরার মানুষের যে আশীর্বাদ আমি পেয়েছি আর ত্রিপুরার মায়ের আশীর্বাদের কারণেই আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আর আমি এটাই চাই ত্রিপুরার উন্নয়ন হোক সর্বাঙ্গীন বিকাশ হোক হর জওয়ানের হাতে কাজ থাকুক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন সেটা সাকার হোক সর্বোপরি যে ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী আছে ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী মনস্কামনা পূর্ণ হোক সবাই আর্থিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হোক আর সর্বভৌম ত্রিপুরা যে সমৃদ্ধিশালী ত্রিপুরা বৈভবশালী ত্রিপুরা পজিটিভিটি যেটা একসময় ত্রিপুরাতে ছিল না আজকে ত্রিপুরাতে পজিটিভিটি আছে
পজিটিভিটি যখন থাকবে, যখন সকারাত্মক মানসিকতা থাকবে, সেই রাজ্যকে, সেই ব্যবস্থাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। একা ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী কোনো কিছু করতে পারে না। যখন ওই রাজ্যের সমস্ত মানুষের মধ্যে সকারাত্মক ভূমিকা আসে, সবাই পজিটিভিটির সঙ্গে, তবেই গিয়ে রাজ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হয়। আমার পূর্ণ বিশ্বাস মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে ত্রিপুরা নিশ্চিত নাম্বার 1 রাজ্য হবে, এটাই আমার কামনা। পাইথাকलांमा तंसाक जरा हास्टेनि हामक्रानि बागै सामुख्लाय थांनाय हिनै कक्टमा थुमनाय रंनि सुंमुंनि फिरक मुंगो कग्रखा हास्टेनि गोजा मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देव ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां स्रांसाला महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानि याग्रमी फियावगि रोजाखा नबानि स्नामै माननाय एटमस्फेरिक ड्रिंकिं वाटर जेनेरेटर मेसिन टेस्टिंनि बागै पुला टिटि एडिसिनि मेन बिल्डिंआव थेफाजाखा अ मेसिन टेस्टिं सक्सेसफुल ओंखा हिनके दैमान थगिया हास्टेनि गामि आमसायाव थेफाजांनाय हिनि साका महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा हाइनो हाइ स्रांसालनि जि मेसिन सावै रोजाखा एडिसि हाफांनि तेकेसा गोटाल टेक्नोलॉजीनि गोटाल सामुं बोटां स्रांसाला महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानि याग्रमी फियावगि रोजाखा नबानि स्नामै माननाय एटमस्फेरिक ड्रिंकिं वाटर जेनेरेटर मेसिन एटमस्फेरिक ड्रिंकिं वाटर जेनेरेटर मेसिन फियकमानि पान्डाव मानजाखा एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया डिप्यूटी सीएम अनिमेश देबबर्माते एडिसिनि सीईओ सिके जमातिया आकसं टेस्टिंनि बागै पुइला टिटि एडिसिनि मेन बिल्डिंआव थेफाजाखा अ मेसिन टेस्टिं सक्सेसफुल ओंखा हिनके दैमान थगिया हास्टेनि गामि आमसायाव थेफाजांनाय हिनि साका महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा क्या मशीन है, क्या बजट? ये मशीन हवा में जो ह्यूमिडिटी रहता है, एटमॉस्फेरिक वो रहता है, उसी को तान के अपने मशीन के अंदर इसको पानी बनाकर ये पीने का पानी फिल्टर्ड क्लीन अल्कलाइन पानी का पीने का पानी बनाता है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ में अगर आपके पास पानी नहीं है और ज़मीन में बोरिंग के में ज़मीन के नीचे भी पानी बहुत अंदर है, तो ये मशीन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये हवा में जो पानी है, जो एटमॉस्फेयर में है, उसको तान के अपने मशीन से पानी को कन्वर्ट करके ये सबको देते हैं। ये बहुत तरीके से जहाँ में पानी का ड्रिंकिंग पीने का पानी का प्रॉब्लम है पूरे दुनिया में, ये एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी है जो पानी ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन देता है। ये पानी पीने के लिए एकदम सेफ है, ये पानी फिल्टर्ड है और ये पानी में पूरे अल्कलाइन प्रेजेंस है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है और मुझे लगा कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी ऐसे एरिया में लगा दें जहाँ में पीने का पानी का प्रॉब्लम है, तो आने वाले दिन में एटलीस्ट ये हमारे त्रिपुरा लोगों को न्यूज़ देंगे। स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होगा ये? देखिए, ये पानी इसका पूरा टेस्टिंग किया गया है। ये पानी इज सेफर, इज एज गुड एज मिनरल वाटर और इसके अंदर फिल्टर्ड पानी है यानी अल्कलाइन वाटर है। तो इसमें एक्चुअली मिनरल्स भी है और ये पानी पीने के लिए एकदम सेफ है। हमने इसको टेस्टिंग भी कराया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ISO सर्टिफाइड कंपनी से ये टेस्टिंग करके ही है। ये मेन बिल्डिंग से अभी शुरुआत है, गांव में कितना जगह में? देखिए, ये टेस्ट पायलट केस है, हम खेरेंगबार में भी लगाएंगे क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको भी स्कूल में खुम्पुई में लगाएंगे और उसके बाद गांव में अगर ये सिस्टम अच्छे तरीके से चला तो ये हम गांव में भी लगाएंगे। सिर्फ गांव में एक प्रॉब्लम है कि बिजली का, तो हम उसको शायद कन्वर्ट करके सोलर में करके हम करेंगे। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर पानी ही ज़िंदगी है, तो हम चाहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए आज तक सब लोग ने बात किया है, काम बहुत कम किया है। ये बाहर का टेक्नोलॉजी है, अगर यहाँ में चलता है तो ये गांव में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पायलट केस है, अगर ये अच्छे तरीके से चला तो हम हर जगह में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एडीसी गवर्नमेंट का तरफ से ये ऐसा मशीन कितना पीस लगाने के लिए? अभी पहले ये चले, अभी हम लोग ने 10 मशीन का ऑर्डर किया है और वो हॉस्पिटल में भी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी और जोन वाइज भी करेंगे। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेंगे। ये सिर्फ एडीसी के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। ये अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, ये अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, ये यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम त्रिपुरा में भी इसको इस्तेमाल करेंगे, ऑयल इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है, ONGC इसको इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है।
थैंक यू बेलाइन थैंक यू Koktoma thumnai rong no Maharaja Pradit Kishore Debarma tebe saka Israel te America haktor rogobo o technology banya tuisnam jago hnei aboni bagai haste hafang no bo o technology no samungo phunangna ni bagai biskangni salo yapo samung botangna hartung hnei Koktoma rohorka TTADC ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma At that time, how much can come? 1 liter? No, sir. You can take even 50 liter also, sir. Once you press the switch, you can take even 50 liter of water at one time. This is Amrit. Nice, huh? Actually, the water may be a little synthetic since the water filter is new. So once you will use at least 5 to 10 liter water. Khumulung ni simi probir ni kokthum chini kharang Kamalpur alongo sakhamia angai thikya bisinichi umoni khoroksa tiprasa sikla mung somitir pra laithanai salni jiba sal sikango NDPS ekkerong romjakmani somitir pra mungi osikla HPMR manjagi paithago krak salo jibi sakhamnogo thikya osikla Kamalpur alongo sakhamia angai thikya bisinichi umoni khoroksa tiprasa sikla mung somitir pra laithanai salni jiba sal sikango NDPS ekkerong romjakmani somitir pra mungi osikla pheba police hawimanya romjaknai sikla बेमार मानजाक जाखनै साखामिनि बागै किसासक साल सकांगो कमलपुर आलंनि तुबु जाखाबनो आगरतला जिबि साखामनगो बायथागो क्राक सालो जिबि साखामनगो थैया असिकला फियाबा समितिफ्रा साखामिया अंगमानि जरावो नकनि बरकरनो कक्तमा रहर जाकफानो यागो रां पैसा गरैनि बागै आगरतला जिबि साखामनगो केबो फाइ सकपालियानि कक्तमा এটা স্যার ইয়া তাইনে যে একজনের সাথে তারা মানে সাইকেল মানে স্কুটি চালিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ এরপর সাইকেল চলে গেছে এরপরে পুলিশরা ধরছে ধরার পরে তাইনের কাছে একটু মানে ওই ড্রাগসের মাল পেয়েছি ড্রাগস পাইছিল হ্যাঁ ড্রাগস পেয়েছি আমি যে শুনেছি আমি আপনি যদি বলবেন যে শোনার পরে এরপরে পুলিশরা ধরছে ধরার পরে এক বেটাকে সরিয়ে দিয়েছে আর এক বেটাকে ধরে রাখছি ধরার পর আমি জেলে নিয়ে গেছি নেওয়ার পর তার কমলপুরে পাঠাইছি কমলপুরে আমবাসা কমলপুরে মানে জেলের মধ্যে কি অসুস্থ হয়েছিল অসুস্থ বলতে হেরা নিটের সময় অসুস্থ নয় যে সময় জেলে নিয়ে গেছে সেই সময় থেকে অসুস্থ মানে কয়েকদিন ভিতরে আগে সুস্থ হওয়ার সুস্থ নয় রুগীর হচ্ছে এরপরে কমলপুর মানে কমলপুর হসপিটাল খুলছে এরপরে ওখানে রাখতে পারি নাই রেফার দিয়েছি কোলাই হসপিটালকে রেফার দিয়েছি জিবি রয়েছে জিবি দেওয়ার পরে তাইনে মাদেরকে বলছিলেন তাইনে মা টাকা নাই আসতে পারি নাই রেশন কার্ড বন্ধক দেওয়ার জন্য অনেক মানুষকে চেষ্টা করতেছে তার মানে মানুষের টাকা নাই এই জন্য মানে রেশন কার্ড বন্ধক নিতে পারছে না যেদিন অসুস্থ হয়েছে জেলের মধ্যে পরিবারে জানানো হয়েছিল নি জেল পুলিশের থেকে না এটা তো আমি তো এটা শুনছি না কতদিন পরে আপনাদের জানানো হয়েছে হেরে মা কইছি 1-2 দিন ভিতরে জানাইছি এই যে জিবির হসপিটাল আইছি এ সময় জানা গেছে আপনারা আয়া কি অবস্থা দেখছেন ওনারে জিবি হাসপাতালে আয়া কি জিবি হাসপাতালে আমরা আইতে পারছি না তো স্যার এর আগেই মৃত্যু হয়েছে না আজকে আমরা আইছি কালকে মারা গেছে শুনছি আজকে আয়া পড়ছি আমরা টাকা না আইতে পারছে না তার মা অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মানে জানানো হয়েছে না যখন জিবি হাসপাতাল আছি সে সময় জানানো হয়েছে ওনার কতদিন জেল হয়েছিল ওনার কতদিন প্রায় 1 মাস কাছাকাছি थैने समितिफ्रा HPMR मानजाकमानि लगे लगे किडनी तेल लिभार बो सामुं खाइलिया अंगमानि कक्तमा ड्राग्स सामानि बागैनो जरानि सिकांनो अ हायुं नायथंनो याकरै थांनानि नांखाहानि खाकावो आमसानि जत टंक संलुकुरक অ্যাড্রেস কি দিতাম চিত্তমালা দিলে কিন্তু আপনারা ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां पाइथागो स्रांसला IPF टी बदल याकारखा IPF टी नि प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया नि लगिसं गीता देबर माtai तेलियामरा इस डिविजन नि खरक ब्रिजी IPF टी आदंग्रक स्रांसला आगरतला नि मानिको कोटो काइसा कक्थुम पान्दा खलायै गटालके फाइने IPF टी नि आदंग्रनो लामजाक सगैना हारका टिप्रामथनि चेयारमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा 2023 विधानसभा चौंबारी एबा हास्टिनि काइब्रे आसुक थायो फिल चौंबारी न किटिंगै सालब्रुमनो चया बदल स्लाइमानि पार्टीमुं आबो हाइकेनो हास्टिनि जत लुकुरंनि खाकामुं टंमानि हाइके पाइथागो स्रांसला IPF टी बदल याकारखा IPF टी नि प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर मेबर कुमार जमातियानि लगिसं गीता देबर माटे तेलियामरा इस डिविजन नि खरक ब्रिजी IPF टी आदंग्रक स्रांसला आगरतलानि मानिको कोटो काइसा कक्थुम पान्दा खलायै गतालके फाइने IPF टी नि आदंग्रनो लामजाक सगैना हारका टिप्रामथनि चेयारमैन महाराजा
Maharaja Pradit Kishore Debarma Bodol Slainer on Bishingo Tongo IPFT Telemura East Division Committee ni President Gobindo Horijamatiano Khoboi IPFT Telemura East Division Committee ni Joto Ozamarok Phaine Talsa Talni Bishingo IPFT ni signboard Chimino Torokna Hinishaka Tipramotani Chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma Jotana Hambai नमस्ते नमस्कार टू एवरीवन। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को सूचना करने के लिए है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया। आपने इतने छोटे नोटिस में आकर आपने हमें समय दिया है, थैंक यू वेरी मच। आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे तिपरा मोथा में हमारे पुराने फैमिली के रिलेशन के साथ बहुत पुराना संबंध है। गीता देबबर्मा हमारे तिपरा मोथा में आज ऑफिशियली ज्वाइन हो रहा है। तिपरा मोथा का एक ही पॉलिसी है, संकल्प है, थानसा। थानसा मतलब एकता, एकता मतलब यूनिटी। हम लोग थानसा चाहते थे, बहुत दिन से हमारा बात चल रहा है। हमारा डिमांड तिपरा लैंड हो या ग्रेटर तिपरा लैंड हो ऑलमोस्ट सेम है। हमारा उद्देश्य एक ही है, हम लोग तिपरासा के लिए काम करना चाहते हैं और हमारा आइडियोलॉजी भी ऑलमोस्ट 99.99% एक ही था। इसी के लिए बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी हमारे तिपरासा लोग हैं एक होकर एक प्लेटफॉर्म में अपने दफा के बारे में बात करें। मैं गीता देबबर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बेलाइन हम्बा गीता आप आए हैं, उनके संग पूरे बहुत लोग आए हैं आज ज्वाइन करने के लिए। इनके पास भी बहुत प्रेशर था कि मत आए। गवर्नमेंट जॉब्स है ऑफ़र के लिए, चेयरमैनशिप ऑफ़र के लिए है, लेकिन इन्होंने सबको प्रेशर को छोड़ के इन्होंने पहले अपने दफा के बारे सोचा है और ये इन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट केयर अबाउट पोजीशन, आई डोंट केयर अबाउट पोस्ट, कुछ भी मुझे ऑफ़र किया जाए। 2023 में एक वन लास्ट फाइट होगा हमारा और उस फाइट में गीता देबबर्मा और उनका पूरा टीम अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशन रख के अपने दफा के साथ, अपने तिपरासा के साथ और हमारा जो पुराना रिलेशन है इनके फैमिली के साथ, उसको देखकर आज वो तिपरा मोथा इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैं आशावादी हूँ कि आने वाले दिन में और लोग भी तिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि तिपरा मोथा में इनको लगता है कि हम पावर में आएंगे, पावर में तो हम आएंगे, इसके लिए ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको भी एक मूवमेंट में शामिल होना है जिसमें हम लोग पहले अपने तिपरासा को सामने रखेंगे, उसके बाद अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। ये बात कहने से बाद आई वुड लाइक टू ऑफर गीता देबबर्मा। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর প্রথম আমার শ্রদ্ধেয় মহারাজাদের অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম, আমার সর্বোপরি প্রণাম। আর সঙ্গে আছে আমাদের শ্রদ্ধেয় পিএম এডিসি শ্রী কমল দেববর্মা, আরও কমল, আরও অনেকেই এখানে যারা কর্মকর্তাগণ আছেন, এদিকে যারা আছেন সবাইকে, আর বিশেষ আমার মিডিয়া বন্ধু আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমি শুধু একটা জিনিস ঘোষণা করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমি দীর্ঘদিন আইপিএফটির সময় হিসেবে কাজ করেছিলাম, আইপিএফটির সক্রিয় সমর্থক হিসেবে কাজ করেছিলাম। এর আগে আমার পজিশন ছিল ত্রিপুরা ন্যাশনালিস্ট এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন তথা টিএনইএর প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হিসেবে কাজ করেছিলাম। তো কালক্রমে আমি দেখেছি যে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক রূপে এই দেশটা পরিচালিত হয়। এমন একটা সুন্দর দেশের মধ্যে আমাদের যে আইপিএফটি, সেখানে গণতন্ত্রের কোনো স্থানই নাই। সেটা আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষভাবে আমি দেখেছি, যেটা গত 2 এবং 3 তারিখ মার্চ যেটা আমাদের আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন হয়েছিল, এটা সারা ত্রিপুরার মানুষ জানে। এপ্রিল 2 এবং 3 তারিখ এপ্রিল দশরথ ভবনে যেটা সম্মেলন হয়েছিল এবং এই সম্মেলনে আমাদের যারা এমসিসি মেম্বার তারা প্রত্যেকে ভোট করে আমাদের মাননীয় যে মেবার কুমার জমাতে ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছিল
কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় সেটা মানে অমান্য করে আমাদের এনসি দেববর্মা পুনরায় আবার স্বঘোষিত সেলফ স্টাইলে আবার সে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে অন্যভাবে সেই পরিস্থিতিকে অন্যভাবে সে মুভ করে নেয়। তো দেখা যায় সেখানে কোনো গণতন্ত্রের কোনো স্থানেই নাই। তো মেবার কুমার জমাতিয়া যেটা আমার হাজব্যান্ড, যেখানে ওনার আমি প্রথম থেকেই দেখেছি, আমার যেটা ওনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সেদিন থেকে দেখেছি, এর আগেও আমি ওনাকে খুব ভালো করে চিনি। ওনার যে কাজকর্ম আমাদের দফার জন্য, জাতির জন্য যে সমস্ত কাজগুলি উনি করে থাকেন, তার এই কাজগুলি দেখে আমিও কিন্তু অনেকটা অনুপ্রাণিত। আমি প্রথমে চাকরি করতাম, কিন্তু ওনার কাজ দেখে আমারও অনুপ্রাণিত হয়েছিল অনেকটাই। ওনাকে দেখে আমি অনেকটা শিখেছি। তো ওনাকে এমন একটা অবস্থায় রেখে দিল, এখন সেটা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না, যেগুলি আপনারা হয়তো সবাই জানেন ত্রিপুরাবাসী। তো আমি দেখেছি এই সমস্ত কাজগুলি মানে ওখানে যে আমাদের যে দৃঢ় সংকল্প, যে ত্রিপুরাল্যান্ড পাওয়ার জন্য যে আমাদের সংকল্প, সেটা ওখানে থেকে কোনো দিন ফুলফিল হওয়ার কোনো চান্স এখন আর আমি এখানে দেখি না। মানে কোনো রকম সুবিধা ওখানে আর নেই। দ্বিতীয়ত আমাদের যে মহারাজা, উনি অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক কিছু দেখি, অনেকে বলে এখন মহারাজা বলে কিছু নেই, কিন্তু আমি মনে থেকে মনে প্রাণ আমি বলতে চাই, উনি কোনোদিন আমি রাজা হিসাবে কিন্তু দাবি করে না। আমাদের যে মহারাজা, কোনোদিন আমি মহারাজা বলে দাবি করে নাই। কিন্তু ওনাকে যদি এখন মহারাজা রূপে আমরা যদি ডিনাই করে থাকি, তাহলে আমি মনে করি যাতে আমরা আমাদের ইতিহাসকে আমরা ডিনাই করি। যদি ওনাকে আমরা মহারাজা যদি না মানি, যদিও ঠিক আছে এখন গণতন্ত্র দেশ, সেই গণতন্ত্র দেশে আমাদের মনের মহারাজা কিন্তু উনি, আমাদের মনের মহারাজা। তিনি যেভাবে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে, সবাইকে এক জায়গাতে নিয়ে, সবাইকে থানচাতে নিয়ে যেভাবে উনি কাজ করার একটা আহ্বান সবার কাছে রেখেছেন, সেটা আমরা কোনোদিন ডিনাই করতে পারবো না। এবং আমি শুধু না, আমি জানি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে উনি আছেন। উনি যেভাবে মানুষকে ভালোবাসেন, যেভাবে প্রেরণা দেন, যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করে থাকেন, আমি মনে করি, ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা শুধু ত্রিপুরা নয়, শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের মহারাজা একটা বিশেষ একটা স্থান উনি তৈরি করে নেবেন ইন ফিউচারে। তো ওনার আহ্বান আমরা কিছুতেই ডিনাই করতে পারবো না। শুধু আমি না, আমি প্রত্যেকে অনুরোধ রাখবো ওনার আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের উচিত। কারণ উনি যেভাবে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের নামে যে আন্দোলন এখন আমাদের মহারাজা যেটা সূচিত করেছেন, সেটাকে আমরা অবশ্যই মান্যতা দেওয়া উচিত। এসে ওনার প্রজা হিসাবে উনি তো বলেছেন, আমাদের মহারাজা বলেছেন যে ওনার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক আজকের নয়, এটা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সম্পর্কতে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেটা আরও মজবুত হবে। আর আমি আশা রাখি আমাদের মহারাজা কোনোদিন আমাদেরকে প্রতারণা করবেন না, আমাদেরকে পিছিয়ে ফেলে রাখবেন না। আমি জানি, সেই জন্যই আমি আজকে আমার মহারাজার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আমি এই ব্রাহ্মণটাতে সম্পূর্ণ জয়েন করে, আমার সঙ্গে আরও অনেকে আছে, এলেমোড়া ইস্ট ডিভিশন সম্পূর্ণ যারা লোকাল নেতৃত্ব হিসেবে যারা আছেন, তারা প্রত্যেকে আজকে জয়েন করেছেন। তাছাড়াও প্রায় ওখানে যারা সাপোর্টার হিসেবে আছে, ভোটার হিসেবে আছে, তারা সবাই এখন আজকে আমার সঙ্গে আমাদের মহারাজার টিমে আজকে আমার যোগদান করেছে। আর যোগদান করেছি শুধু তাই নয়, এই যোগদানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা আজকে খুব আনন্দিত, আমরা খুব উৎসাহিত। এবং ইন ফিউচারে আমাদের টার্গেট থাকবে যাতে আমাদের এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা ত্রিপুরাল্যান্ড সে আন্দোলন আরও যাতে আমরা স্ট্রংলি মুভমেন্ট করতে পারি, তার জন্য আমরা আরও চেষ্টা করব এবং সাকসেস হবে বলে আমি আশা রাখছি। কতজন জয়েন করেছে আজকে এরকম 60 হবে। আরও কথাবার্তা চলছে। আজকে একটু সময়ের একটু শর্ট সময়ের জন্য আমাদের আরও আসার কথা ছিল। আমি একমাত্র 4টেই মহারাজার সঙ্গে কথা হয়েছে, আজকের ডেটটা। তো আরও আমরা চেষ্টা করব, এখন প্রত্যেকটা ডিভিশনে আমরা ঢুকবো, আরও যাতে বেশি করে, বেশি তো আসবেই, বেশি থেকে আরও বেশি যাতে আরও এখানে জয়েন করতে পারি, যোগদান করাতে পারি, তার জন্য আমাদের দৃঢ় সংগঠন থাকবে। মেবার কুমার জমাতিয়া স্যার কি জয়েন করবে?
অ্যাকচুয়ালি রাজনীতি হচ্ছে যার যার বিবেকের ব্যাপার। এখন ওনার ব্যাপারটা আমি কিছু বলতে পারবো না, ওনাকে জিজ্ঞেস করতে লাগবে সে ব্যাপারে। আপনি যে জয়েন করছেন ওনাকে বলেছেন? হ্যাঁ, ওনার ইয়েস বলেছি। ওনার মতামত কি ছিল? ওনার মতামত দেখেন, আমাদের প্রথম থেকে আমার যেদিন বিয়ে হয়েছিল সেদিন থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে কারোর উপর কারোর কোনো রকম আরোপ বা চাপা নেই। উনি যেভাবে কাজ করতেন ওনার পছন্দ মতো, আমি যেভাবে কাজ করি আমার পছন্দ মতো, মানে কেউ কারোর প্রতি কোনো রকম চাপ আমাদের মধ্যে, আমার ফ্যামিলিতে অন্তত এই সিস্টেমটা নেই। তার জন্য আজকে যে আমি এসেছি ওনার কোনো আপত্তি নাই। উনি দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, আমার কোনো আপত্তি নাই, কারণ রাজনীতি করাটা যার যার বিবেকের তাহলে কি অতি শীঘ্রই মেম্বার জামাতিয়া স্যার জয়েন করতে পারে? আমি সেটা কিছু বলতে পারবো না। আপনি প্রশ্নের জবাব আপনি যদি পেতে চান ওনাকে জিজ্ঞেস করতে। যেহেতু আপনার হাজব্যান্ড একজন শাসক দলের শরিক দলের একজন মন্ত্রী, তো এখন এক্স মিনিস্টার, তো এখন বিজেপির যে মানে শাসন চলছে, এই শাসন নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, কীরকম চলছে আপনি? সেটা আমি কিছু বলবো না। এখন সারা ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার কীরকম অবস্থা চলছে সেটা সবাই দেখে আপনারা আরও ভালো জানবেন। সবখানে যান, আপনারা সবখানে নিউজটা পান, যে কোনো ইনসিডেন্ট সবখানে তো আপনারা আছেন, আপনারা ভালো বুঝবেন ত্রিপুরার মানুষ সুখীতে আছে না দুঃখীতে আছে। লেবার সমাজ জামাতিয়ার উপর যে জিনিসটা হয়েছে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই গীতা দেববর্মা ইজ নট হ্যাপি, এটা তো আমরা বুঝতে পারছি আপনার থেকে। আপনি কি ওনাকে মানে ইন্সপায়ার করবেন যে ওনার যা পরিস্থিতি, যেখানে বলছেন আপনি ডেমোক্রেসিই নাই, সেই জায়গা থেকে সরে আসেন? উনি ইলেক্টেড হয়েছিলেন আপনার কথা অনুযায়ী, আমরাও দেখেছি ইলেক্টেড হয়েছে, সেই জায়গায় আপনি কি ওনাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করবেন যে এখানে ডেমোক্রেসি নেই, সেখানে থেকে কি? দেখেন, মানুষের মনের যেটা আছে সেটা কনভিন্সের কিছু হয়। আগে বলেছি, যদি বিবেকে যদি কিছু না থাকে তুমি শত কনভিন্স করার চেষ্টা করলেও সেটা কোনো লাভ হবে না। এই ব্যাপারটা ওখানে আমার বিশ্বাস। আচ্ছা, মেইন যে ডিমান্ডটা নিয়ে একসময় আইপিএফ এসেছিল টেট্রাল্যান্ড, সেটা আপনিও ছিলেন ওখানে, এখন কি পরিস্থিতি ওইখানে? কি ওরা আর ওই ডিমান্ডটা আদৌ ওরা ওটা এক্সিস্ট করে? ইয়েস, থ্যাংক ইউ ফর দ্য প্রশ্নের জন্য। আমি বলবো, একটু টেনে বলবো। দেখেন, যখন 2018 ইলেকশনের প্রাক মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত 2018-এর যে অবস্থা, আমাদের আইপিএফটির অবস্থা এবং আজকের যে অবস্থা, সেটা আপনি একটু কম্পেয়ার করে দেখবেন। 2018-তে যদি আইপিএফটি বিজেপির সঙ্গে জয়েন না হতো বা কোয়ালিশন যদি না হতো, তাহলে বিজেপি সরকার আসতো কি না সেটা আমার ভেরি ডাউটফুল। তো আমাদের ডিমান্ড ছিল ত্রিপুরাল্যান্ড। ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, আমাদের ট্রাইবালের মধ্যে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, তারা সবাই ত্রিপুরাল্যান্ডের প্রতি বিশ্বাস ছিল। এটা আপনারা অনেকবার আমাদের আন্দোলনে দেখেছেন হয়তো বা। কিন্তু যে মাত্র ক্ষমতা যাওয়ার পর, সরকার গঠন করার পর, সরকার গঠন করে একটা চাবি কাঠি হাতে পাওয়ার পর, আইপিএফটি যারা এমএলএ হিসেবে আছেন অথবা আমাদের মাননীয় এনসি দেববর্মা যিনি আছেন, ওনাদের মুখ থেকে এক্সেপ্ট মেবার কুমার জামাতিয়া বাদে কারোর মুখে আমি কোনো রকম এই ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি করতে আমি দেখিনি। আমি বিধানসভাতে যখন অধিবেশন হয়, আমার টোটাল 4 বার ঢোকা হয়েছিল। আমি শুধু একটা উদ্দেশ্যে আমি ওখানে ঢুকি, যে আমাদের এমএলএগুলি আছে তারা কোনো রকম সেই রকম দাবি করে কিনা সেটা দেখার জন্য আমার অ্যাসেম্বলিতে ঢোকা। কিন্তু আমি কোনো দিন দেখিনি যে তারা এই ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে ওখানে কথা বলবে, অ্যাকসেপ্ট আমাদের মাননীয় এখানে যে বিশ্বকেতু বাবা। আপনারা সবাই জানেন আমাদের বিশ্বকেতু দেববর্মা কেন এই আইপিএফ বিষয়ে আসতে হলো। যদি আজকে আমাদের এমএলএগুলি এই দাবিগুলি যদি তুলতেন, তাহলে আজকে আইপিএফটি হাতে গোনা কয়েকজন সাপোর্টার নিয়ে থাকতে হতো না। এখন দেখেন, আইপিএফটির কাছে কোনো লোক নাই, সেটা আমাদের এডিসি ইলেকশনের মানে সব পরিষ্কার। যদি তারা দাবিটা করতো, আমাদের ত্রিপুরার স্বার্থে যদি এই দাবিগুলি তারা রাখতো বা ওখানে তুলতো অ্যাসেম্বলিতে, হয়তো মানুষের মধ্যে একটু শান্তি বা তৃপ্তি পেতাম।
কিন্তু সেরকম কোনো কিছু আমরা ওখানে দেখছি না। শুধু তাই নয়, এজ এ লিডার হিসাবে আমাদের এনসি দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে আইপিএফটি সভাপতি ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কিন্তু আমি দেখিনি কোনো দিন এজ এ প্রেসিডেন্ট ওনার যে এমএলএ, ওনার যে নেতৃবর্গ যারা রয়েছে তাদেরকে কোনো দিন এই কাজ করো, এই করো, সেই করো করে গাইড করতে আমি কোনো দিন দেখিনি। যেরকম আমাদের মহারাজা যেভাবে সবাইকে কন্ট্রোল করে, সবাইকে ডিস্ট্রাকশন করে, সবাইকে একটা সুন্দর গাইড করে যেভাবে পার্টিটাকে পরিচালনার চেষ্টা করেছেন, ওই জিনিসটা আমি তার কাছে কাজে আমি জায়গাতে বলবো আমাদের মহারাজা এবং এনসি দেববর্মা এটি যেমন দিন এবং রাত যেরকম তফাৎ আছে এরকম তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি। Several people have been joining from IPF in the last couple of days. The employees wing of IPF have joined you, and couple of the retired people, association, retired people association from people are also joining. Today, the Gita Dev has joined. How many people have actually broken away from IPF and joined Tipura Motha so far? And this month itself, I think over 2,000 people have joined. Across the whole of Tripura, over 2,000 people have joined. In leaders, we've had over 30 to 40 leaders who have joined. The point is not people are leaving IPF. The point is that why are people leaving IPF? That is because IPFT has become a B team of BJP. BJP has clearly said, Sunil Deodhar has clearly said, NC Devarma सुन ले, अगर सरकार में रहना है तो तिपरा लैंड आप डिमांड से हटा दीजिए, वरना विपक्ष में बैठिए। He said it to media. So उसके बाद NC देवर्मा चुप हो चुके हैं क्योंकि उनको सरकार में रहना है, और जिनको लोगों के लिए बात करना है वो बिना डर के अपने डिमांड में रहेंगे। Because IPFT was not elected by the vote of Sunil Deodhar. IPFT was elected by the vote of Tiprasa. So now you have to go back after 5 years and respond to the Tiprasa people who voted for you for the demand of Tipra land. So IPFT today is almost finished. और मुझे लगता है कि in the last few days, in the next few days, next few months, IPFT will only become a side. Sir, a question. Maharaj, in the next single elections that are scheduled in 23, and you have also fielded a candidate in one of the Surma. Yes, in the by-election. Right there. Yes. So do you somehow see Tipura Motha occupying the entire space of tribal politics? IPFT earlier had an EPS. Then are you single-handedly capable enough to make it in the elections, or are you looking at any kind of help like IPFT did in the last elections? You see, Tipura Motha is not only looking to win in ST seats. We are also looking to fight and win in non-ST seats. Surma is a SC seat, we are fielding a candidate. Pani Sagar, we are fielding a candidate. Teliamura, we are fielding a candidate. Amarpur, we are fielding a candidate. Kalyanpur, we are fielding a candidate. We are fielding a candidate in Mohanpur. We are fielding a candidate in Majlishpur. We are fielding a candidate. We are fielding it everywhere. So we are no longer going to sit there and only talk about 20 seats. And Tipura Motha and Bamutia we will fight. Chandipur we will fight. And Tipura Motha follows the vision of Maharaja Bir Bikram. Maharaja Bir Bikram never looked at anyone from the prism of tribal, Muslim, Christian, SC, ST. We want a progressive and we are a progressive party. And we have never been communal. मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं है। उनको अगर वो प्रद्युत को कम्युनल बोलेंगे तो कहानी अच्छा बनता है, लेकिन फैक्ट है कि आप लोग जैसा ये कैमरा बंद हो गए मुझसे बैठ के बोलेंगे अब मैं जानता हूँ आप कम्युनल, लेकिन ये टैग लगाया गया है। अब आप देखिए, हम लोग बामुटिया से भी लड़ेंगे, नलछर से भी लड़ेंगे। वो तो ST रिजर्व नहीं है, वहाँ में ST को देना पड़ेगा, हम वहाँ में भी लड़ेंगे, चंडीपुर में भी लड़ेंगे। So we are ready, and we are not only looking to occupy IPFT space, we are looking to occupy every other space because we are committed. त्रिपुरा में सिस्टम को चेंज करना है। सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो सिस्टम से डरता नहीं है।
और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सिस्टम से नहीं डरता, मैं सिस्टम को चैलेंज भी कर सकता हूँ और हमारे पास क्षमता है, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, हम सिस्टम को हरा भी सकते हैं। ये सिस्टम को चेंज करने के लिए तीपरा मोथा आया है और आने वाले दिन में आप देखिए क्या होगा। স্যার একটা কোশ্চেন, সাংসদ বিজেপি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার উপর গতকালকে একটা হামলা হয়েছিল, সরাসরি অভিযোগটা মাথার উপরে দিয়ে দিয়েছে, এমনকি আপনার উপরেও একটা এলিগেশন এনেছে, আপনি নাকি হুমকি দিচ্ছেন। मुझे अरेस्ट कर दीजिए, पुलिस उनके पास है, होम मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर। अगर मैंने इंस्टिगेट किया है वायलेंस तो मुझे अरेस्ट कीजिए, लेकिन बोलना कि उजैता पैलेस में मुझे लॉकअप कर देंगे, आप यहाँ में हेलमेट स्क्वाड घूमते रहता त्रिपुरा में, एक आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। मेरे ऊपर एसडीएम ऑफिस पे अटैक हुआ, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ में लोग म्यूनिसिपल इलेक्शन में मार खा रहे थे, मोबाइल में था, वो अरेस्ट नहीं हुआ। तो क्या पब्लिक क्या नाराज नहीं होगा? और जो हुआ है कल, इतने लोगों को टीयर गैस मारा गया, औरत को मारा गया, औरत को पीटा गया, उसमें विमेन पुलिस था। क्या आज मेल पुलिस औरत को मार सकता है? क्या बात कर रहे हैं लोग? क्या कानून जानते हैं लोग? हमारे त्रिपुरा सा वुमेन को मारा गया है कल, और अब बोल रहे कि मुझे अरेस्ट करो, करके देखो। और जिसने मारा, माधव भारी में हम लोग को 5 लोगों को मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ? वो एम्बुलेंस से निकाल के मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ? बात करते हैं अरेस्ट। अगर कला में हेलमेट स्क्वाड में घूमते हैं लोग, अगर दिखाना ही है कानून आपके हाथ में है तो अरेस्ट सबको करो जिसने कानून तोड़ा है, पिक एंड चूज मत करो। और अगर उनको ही नो, रेवती त्रिपुरा नोज मी वेरी वेल, मुझे फोन करो। मैं कुमुलुंग में अपोलो का एम्बुलेंस खोल रहा हूं और यहां में ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि राजबाड़ी को क्यों ट्रैक किया आपने? राजबाड़ी क्या पॉलिटिकल सिस्टम है कि राजबाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा? मैं आपको मीडिया के सामने बोल रहा हूं, अगर रेवती त्रिपुरा बोलता है कि प्रद्युत माणिक्य को राजबाड़ी से बाहर नहीं निकलने देंगे तो वो अपना क्षमता दिखा रहा है। अगर उसका क्षमता है तो तिपरासा एरिया में मुझे रोको, वो तिपरासा एमपी है। राजबाड़ी में किसका हेल्प लेके वो मुझे रोकेंगे? रईसा बाड़ी से क्या तिपरासा को लेके मुझे रोकेंगे? नहीं, द वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके खिलाफ तो ये तो गलत स्टेटमेंट दिया है उसने। क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं वो? खुद अपना क्वार्टर नहीं ले सकता है मुख्यमंत्री से और मुझे धमकी देता है। पहले अपने पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड लो और क्वार्टर लो। क्या बात कर रहे हैं लोग? हर चीज का हद होता है। एक दिन आप लोग फेसबुक में लगाते हो कि एयरपोर्ट में मीटिंग हो, एक दिन लगाते हो कि इसने वायलेंस किया। माइंड मेकअप करो कि प्रद्युत माणिक्य आपके साथ है या आपके खिलाफ है। एक दिन बोलते हैं 0 + 0 0 है। एडीसी इलेक्शन में क्या हुआ? एक दिन हमारे बुशू में मुझे बुलाकर मुझे आदर करते हैं, दूसरे दिन मुझे गाली बकते हैं। माइंड मेकअप करो, या फिर चाबी कोई और लगा रहा है। आपको अपने मालिक को खुश करना है, इसके लिए आप स्टेटमेंट देते जाओगे। मैं एक लास्ट चीज बोलने वाला हूं। गीता आया है, मेवाड़ इज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, मेवाड़ विल टेक हिज ओन डिसीजन। और आने वाले 10-15 दिन में मैं आपको बोल रहा हूं, आईपीएफटी का पूरा पार्टी त्रिपुरा मोथा में आएगा, क्योंकि हम लोग आज भी छोटा पार्टी हो सकते हैं, लेकिन त्रिपुरासा का हमने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू सी आने वाले दिन में क्या होगा। आई कहा लामसोगो স্যার একটু স্যার একটু ধরবেন। ম্যাডাম একটু সামনে দিকে স্যার, সামনে স্যার, এদিকে স্যার। কমলদা স্যার একটু ধরেন। স্যার লেখাটা নিচে গেছে উপর 100% लोकल पाइनएप्पल। सर एक तो आप कराट को नहीं खा सकता, दाबरक को नहीं खा सकता, हाथ को नहीं खा सकता, लेकिन आप पाइनएप्पल को जरूर। सर सामने सर थैंक यू। ना थैंक यू ले नहीं। चलो ये
ওকে Kokthum panda paimani yagulo tipra mothani bana yafari borongno lamjak sogoi naharka tipra mothani chairman Maharaja Pradit Kishore Dev Burma 100% local pineapple. सर एक आप कराट को नहीं खा सकता, दाबरक को नहीं खा सकता, हाथ को नहीं खा सकता, सर एक लेकिन आप पाइनएप्पल को जरूर सर सामने सामने स्वाद सर सामने थैंक यू ना टेंगी के लिए नहीं आई तो ये दे कोई दे ओके Rajakor agulini simikri shanoni kokthum chini khorang Bike Michel Paimani Yagulo, Graksal Horo Shoksawi Rezaka, Dolai Hankoni BJP Yuba Morjani Ajukfang, Subrata Debnatni Kungsa Palnok, Abo Haikeno Kamita Plazaka, Bini Palnok Ganani Tekese Furniture Palnok, Kokshil Zamuni Yakshi CPIM ni Paishing, Party Muni Yagulo, Strang Salfungo Komolpur Thana Gero Klailaka, BJP ni Adongrok. Graksal Horo Samung Shitra Tangnaroni Yago Shoksawi Rezaka, Dolai Hankoni BJP Yuba Morjani Ajukfang Subrata Debnatni Kungsa Palnok. Abo haikeno khamai thapla jaka bini phalno ganani te kesa furniture phalnok koktama mankeno party mung thayo thangi sogokya khungni fire engine pheba fire service ni adong rok sokpaisene sikangno khamai thapla jaka dolai hangkoni BJP Yuba Morjani Ajukfang Subrata Debnatni khungsa phalnok te bini phalno ganani te kesa furniture phalnok Graksalo yakshi bodol CPIM ni bike rally paimani yagulo khlaijaka o party mung shitra hnei kokshil jamung tisaka BJP bodol ni adongrok aboni bagai kokshil jamung ni yakshi tisaka CPIM ni phaising party mung ni yagulo strang salfungo khadumani rally khlaiei Komolpur thanao gerau khlailaikia BJP ni adongrok বিক্ষোভ র্যালি করেছি এই মুহূর্তে আমরা এই বিক্ষোভ র্যালি কেন করছি গতকাল রাত্রে 2টা থেকে 2:30টা এই সময়কালের মধ্যে আমাদের যুব সংগঠনের ধলাই জেলার সভাপতি সুব্রত মজুমদার তাদের ইউনাইটেড ব্যাংকের পাশের যে মুদির দোকান ছিল এবং পাশে আরেকটা ফার্নিচারের দোকান ছিল সেই দুটো পরিকল্পিতভাবে সেখানে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা সেখানে সকালবেলা গিয়েছি পুলিশ প্রশাসনের তারা গিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি আশেপাশে কোনো আগুন জ্বলার মতো কোনো বিষয় নেই সেখানে এটা সম্পূর্ণভাবে ম্যানমেড এবং সিপিএম পার্টি পরিকল্পিতভাবে এই কাজটা করেছে কারণ সুব্রত মজুমদারের নেতৃত্বে গতকালকে যুব সংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুরমা বিধানসভায় সেখানে হাজারো যুব কার্যকর্তাকে নিয়ে বিরাট বড় একটা বাইক র্যালি আমরা সংগঠিত করেছি সেটা দেখে সিপিএম দল আতঙ্কিত হয়ে সেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য এটা পরিকল্পিতভাবে করেছে আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি এটা সুষ্ঠু তদন্তক্রমে যারা অপরাধী তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক না হলে ভারতীয় জনতা পার্টি এই যে দুষ্টচক্র তাদেরকে কড়া হাতে মোকাবিলা আমরা করব Samung Shitra Klainer on Rom Yasak, Shiring Bataki Tonglak ni Damrok Mani Kok Saka, Komolpur Amsani BJP ni Adongrok. Bureau Report Chini Khorang. Srangsala Agartala Shamili Bazarni, Ezi Quarter Amsayo Nokha Kutum Panda Khalaya, Dr. Asuk Singha, Manjaka BJP SC Morjani Haste Azupang Tutonda State, Shamili Bazar Amsani Mondal President Nokhobi BJP ni Kubun Ozamara. Paine 23rd June Salmario Klaijaknai, Hasteni Kaibre Asuthayo Philchongbarini Bot Naharmong, Aboni Bage Paijak nomination Blayachak Mungte Joto Bereni Samung Butang, Philchongbarino Kitinge, Habo Onkhorjak Tabuk Hasteni Joto Thungkrung Botolni Ozamarok, Aba Hakeno Srangsalo, Agartala Shamili Bazar Ezi Quarter Amsayo Nokha Kutum Panda Khlaike Dr. Asuk Singha, Manjaka BJP SC Morjani Haste Azupang Tutonda State, Shamili Bazar Amsani Mondal President Nokhoboi BJP ni Kubun Ozamarok. এটা তো আমাদের বুথ সভা কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করব তবে এমনিতে প্রচার শুরু করার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি যেটা দেখলাম আর বুঝলাম যে বিজেপির জয় অবশ্যম্ভাবী কারণ অধিকাংশ মানুষ চায় যে উন্নয়ন যেটা চলছে সেটা চলুক এবং যেই অপশক্তিকে আমরা পরাজিত করে 2018-তে
সরকার পরিবর্তন করে দেশে এবং রাজ্যে একটা নতুন জোয়ার এনেছি, সেটা যাতে আর কোনো উৎসাহ না পায় সেই জন্যে আমাদের এই ইলেকশনটা, বাই ইলেকশনটা। আদারওয়াইজ বাই ইলেকশন সরকার পরিবর্তন করে না, কিন্তু আমাদের এটা জরুরি। এই ইলেকশনটা শুধু জেতা নয়, আগের চাইতে বেশি মার্জিনে জেতা এই জন্য জরুরি যে আমরা মানুষকে একটা মেসেজ দিতে চাই যে মানুষ আমাদের পক্ষে আছে। এটা যখন মানুষ বুঝবে তখন আরও উৎসাহের সঙ্গে মানুষ কাজ করবে, সেটাই আমাদের স্বপ্ন। Razakor agulun nishimi pranamni koktum chini khorang. Tabu kisha lenglamani jora tebo haste hayung te haktoni koktoma tuwi faitongo lenglamani yagulo. জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokbro koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. Hasteni joto lukurongni hamkrani bagai srangsalo Odipurni matabari mutai nogo mutai barokha hasteni kecam Montri Okra Biplop Kumar Deb. Montri Okra Shashung Mungsa Klaimanya hasteni lukurongni coba subaishe. Tripura haste munggenangko haste engnai hini shaka kecam Montri Okra Biplop Kumar Deb. Strangsala Maharaja Pradit Kishore Debormani Yagromi Phyoki Rezaka Nobaniti Snami Manai Atmospheric Drinking Water Generator Machine Testing ni baga pula titi edisi ni main building o thepajaka o machine Testing successful engkha henke tuiman thogia hasteni kami amsaye bo thepajang hini shaka Maharaja Pradit Kishore Deborma Komalpur alongo shakhamya ngi thikya bisinichi umoni khoroksa tiprasa shikla mungshomi tirpra
लाइथानाय सालनि जिबा साल सिगांगो एनडीपीएस एकेरंग रमजागमनि समितिर प्रामुङै असिक्ला एच बेमार मानजागि पाइथागो क्राक साल जिबि साखामनगो थुइया असिक्ला पाइथागो स्रांसल आईपीएफ बदल याकारखा आईपीएफ नि प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर मेबर कुमार जमातियानि लगिसं गीता देबर माथाय केलियामरा इस्ट डिविजन नि खरक ब्रिजी आईपीएफ आदं रक स्रांसल आगरतलानि मानिक कोर्ट काइसा कक्थं पांडा खलायै गतलके फाइने आईपीएफ नि आदं रनो लामजाक सबिना हारका टिप्रा मठनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा बाइक मिছিল पाइमानि यागुल ग्राकसल हर सकसावै रेजाखा दलाय हांकरनि बीजेपी युवा मोर्चानि आजुगफां सुब्रत देबनाथनि खुंजा फालनक आबा हाइकेन खामै थाप्ला जाखा बिनि फालनक गानानि तेकेसे फार्निचार फालनक कक्सि जामुनि याक्षि सीपीआईएम नि फाइसिं पार्टी मुनि यागुल स्रांसाल फुङो कमलपुर थाना गेराव खलायलायखा बीजेपी नि आदंग स्रांसाल आगरतला शेमली बाजारनि एजी क्वार्टार आमसाय नखा कुथुम पांडा खलाया डॉक्टर अशोक सिंहा मानजाखा बीजेपी एससी मोर्चानि हास्ते आजुफां टुटन दासते शेमली बाजार आमसायनि मंडल प्रेसिडेंट नखबै बीजेपी नि गुबुन अजामार तबुक कक्टमा शुक्रबै आगरतलानि कलेज तिला आमसायो बोसायबाय तानजागै थिमरागजाक जोसना बरुवा मुङै खरकसा हामजोक दा गुबुबाय तानमानि लगे लगे जोसना बरुवानो बुटक खलाया बोसाय राहुल बरुवा पार्टी मुंनि यागुल राहुल बरुवानो रंका आगरतला इस्ट थानानि पुलिस चिकन छककनो तैयै क्राक साला आगरतलानि कलेज तिला आमसायो बोसायबाय तानजागै थिमरागजाक जोसना बरुवा मुङै खरकसा हामजोक दा गुबुबाय तानमानि लगे लगे जोसना बरुवानो बुटक खलाया बोसाय राहुल बरुवा पार्टी मुंनि यागुल बुमा बुजाकमानि कक्टमा मानै नगो फाइ बुमानो आगरतला जिबि साखामनगो तलाङि थांका बोसाजोक पार्टी मुंनो तैयै जोसना बरुवानि बोसाजोक साका ঘটনাটা কালকে রাতে মা তরকারি জল দিতেছে আমার বাবা বলে রিমোট গায়ে ভাবি আমারে ফোন করছে আমার মোবাইলে ফোন ঢুকছে তো আমার বলে ফোন করছে আমি ফোন ধরছি তো এরপরে এই মারে বলে গিয়ে কইছে তার কাছে ফোন করে তো মার লোক অনেকদিন ধরে ঝগড়াঝাটি তারা একটু ভালো কথা ভালো করে করে এরপরে মা কইছে যার দরকার হ্যাঁ ফোন করে আমি করতে পারতাম এই কথা কোন লগে লগে দাও দিয়ে খুব দিছে তারপরে কয়টা গ্রুপ দিছে দাও দিয়ে একটা খুব এই জায়গাটা দিছে দিয়া আবার গেছে গা টিভি করে থেকে অর্ডার না মাথার মধ্যে বাড়ি মারছে মা তরকারি জল দিতে দিয়ে বাড়ি দিতে করে এরপরে তো মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে গা ওই এরপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ানোর পরে ওই পিঠে বাড়ি দিছে যা আমার মা কইছে আর কি শরীরের মধ্যে আঘাতের চিহ্নগুলি কিসের এই দিয়ে মানে মাথার বাড়ি দেওয়ার পরে প্রচণ্ড মানে মারধর করছে এই জন্য তো মা অজ্ঞান মা করতে পারে না এরপরে আমার মা ফোন করছিল মানে মারণের আগে শুধু আমি এতটুকুই চিল্লি শুনছি যে মা গো আমারে বাঁচাও এর দূর শুনে আমি আমার বাড়ির থেকে তাড়াতাড়ি করে গেছি গিয়া ভাইয়ের ফোন করে ভাইও বাড়িতে আসিল না ভাই এরপরে বাড়িতে গিয়া ডাক্তার কাছে আনছে পুলিশেরও ফোন করা হয়েছে আপনার বাড়িতে গিয়ে কি অবস্থা দেখছেন বাড়িতে গিয়ে দেখছি রান্নাঘরের মধ্যে আমার মা পড়ে রয়েছে রক্তারক্তি অবস্থা একদম রক্ত ভেসে গেছে এরপরে আমার বাবা বাড়িতে আসিল না গেছে মায়েরা টাইরা বাড়ির থেকে বাইরে গেছে তারপর কোন হাসপাতালে নিয়েছেন তারপর বিএম নিয়ে নিয়েছি বিএম এর থেকে জীবিত রেফার করছি এখন অবস্থা কীরকম অবস্থা এখন মাথা তো সিলিট লাগছে পিছনে রক্ত জমা গেছে মাথার ভিতরে কইছে এটা যদি 2-3 দিনের মধ্যে কমে তো ভালো নাহলে অপারেশন করতে হবে এখন আপনার বাবা কই আছে এখন আমার বাবা ফুলকোতা পুলিশ আটক করছে আপনারা কি মামলা করছে আমি আমার ভাইয়ে সকাল থেকেই মামলা দৌড়াদৌড়ি করছে কি নাম মার আমার মার নাম জুসনা বড় বয়স কত বয়স 45 বাবার নাম রাহুল বড় বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি আগরতলা কলেজ ছিল বিজয় কল্যাণ এখন কি চান আপনারা আমি চাইবার আমার বাবার খুব প্রচন্ড শাস্তি ঝগড়া কি প্রতিনিয়ত করতো প্রতিনিয়ত মদ খেয়ে যাওয়া নয় তা আমার বাবা দেখতে পারে না আমার যাইতেই দিত না তাড়াতাড়ি আমি যাইলে বলে আমার মারে ইডা শিখাইয়া
মার লগে বলে কথা কয়েছে বেটার বলে আমরা কই বেটার লগে বিচার ব্যবহার করতো মা বাড়িতেই থাক पार्टी मुंनि यागुलो कक्सिल सामुं मानै बिहिगनो बुटो ख्लाइमानि लगे लगे कुबुकमानि बे टानमानि माजरावो राहुल बरुवानो रमखा आगरतला इस्ट थानानि पुलिस রোজ দিনে আমার মা ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां गरी हलिडे एबा मुंसा धर्मगत हाइपाना ताला खाप्रेजाक पन्चायत अफिस ताला खाप्रेजाक मानै नगो किफिलै थांनानै नांखा पन्चायत अफिसाव सामुंनाङै फाइनाय लुकरक पार्टी मुं ग्राक सालो टेलियामुरा आरदि ब्लकनि मध्य कृष्णपुर ग्राम पन्चायतनि कक्टमा कक्ति सालबया एबा सेकेन्ड सातारदे सालबया फियाबा खलबजाक पन्चायत अफिस गरी हलिडे एबा मुंसा धर्मगत हाइपाना ताला खाप्रेबजाक टेलियामुरा आरदि ब्लकनि मध्य कृष्णपुर ग्राम पन्चायत अफिस ताला खाप्रेबजाक मानै नगु गिफिलै थांनानै नांखा पन्चायत अफिसाव सामुंनाङै फाइनाय लुकरक पार्टी मुंनो तैयै पन्चायत अफिसनि खरकसा ग्रुप दि सेबुकनो सोंजाके बसाका पन्चायत अफिसनि चाबि तलांगै मिटिंआव थांजाक पन्चायत सेक्रेटारि होनै আপনি কোন পোস্টে আছেন আমি গ্রুপ আপনি কোন সময় আছেন আমি এগারোটা আগে আজকে উঠছি সকালবেলা আমার শরীরটা খারাপ দিচ্ছে আমি কই সকালে যাবো গা গিয়ে শরীর করে আয় বলি আয়াই দেখছেন বদ্ধ নাকি ও আমি আয়া ফোন করছি সেক্রেটারি কইছে সেক্রেটারি মিটিং তো চাবি কার কাছে থাকে এমনিতে আমার কাছে থাকে তাহলে এই আর কেউ কাছে থাকে না নাকি জিআরএস কাছে থাকে জিআরএস গেছে গা ওই এখান কাজের গুড়া ওই জায়গা না কালকা থেকে বলে কাজ হইব এনো কাজের গুড়া পঞ্চায়েতে বদ্ধ কইরা সেটা লোক এলাকার যে লোকজন তারা তো অভিযোগ করতেছে যে পঞ্চায়েতে কইরা এখানে তো আমি সকাল থেকে বয়াত আমার কাছে কেউ আইছে না একজন আইছিল কেন কইছে কই কি কাম হরতাল পঞ্চায়েত হরতাল ঠিক আছে আমার কইছে কি কাজ প্রধান কে পঞ্চায়েতে এই তো তাই না প্রধান ওইদিকে একটা নাম কি তাই নাম হচ্ছে রত্নাপ্রভা দাস সরকার তাই নাকি আইছিনি না প্রধান তো নেই দিলি প্রত্যেকদিন আয় না তো চাবি দিয়ে তো এটা খুলনের দরকার যেহেতু পঞ্চায়েত অফিস এটা সবসময় আমি কালকা গেছিলাম গাড়ি শরীরটা অসুস্থ কালকা মিটিং আসলো প্রেশারটা একদম ডাউন হয়ে গেছে এটা বিষয় না যে আজকে তো খোলার কথা নাকি এমনি তো কোনো সরকারি ছুটি তো নেই আজকে নাকি না আজকে মঙ্গলবার তো কোনো ছুটি নেই তাহলে তো খোলার দরকার ছিল আপনারা তো সাফি নাই কইয়া যে বয়া দিছি আমি তো কেন গানই শুনতাছি কেন গান চালাই আপনি কোন জানি পোস্টে দিয়েছেন আমি গ্রুপ ডি আপনার নাম প্রতিমা রায় এমন কি আরো হয় পঞ্চায়েতে বদ্ধ থাকে এরকম না এমন আর তো হইছে না এমন না पार्टी मुंनो तैयै आमसानि टंकसं लुकुरंनि बिसिङाव नुकजाखा खादुमुं तामनि बागै ग्राकसालाव खलबजाक टंखा मध्य कृष्णपुर ग्राम पन्चायत टांनक आबुनो तै हापांनि थानि सोंमुंथि साका आमसानि लुकुरक বদ্ধ तेलियामुरानि सिमी हिरनवानि कक्थुम चिनि खरां स्रांसालो 13 बेटेलियन एनसीसी आदंरंनि साकथार मुंबाय एनसीसी ट्रेनिंग कैम्प पखलायजाखा कायसा ब्लाड डोनेशन कैम्प पांडानो चेंगसाविरिखा लेफ्टिनेंट समीर कुमार द्याबक लाइथांनाय 5 जून सालमारिनि सिमी एनसीसी नि एनुअल ट्रेनिंग कैम्प चेंगजाकमानि हिनि साका लेफ्टिनेंट समीर कुमार द्याबक 14 जून वर्ल्ड ब्लाड डोनर डे साल नो बसकांगो तने स्रांसालो 13 बेटेलियन एनसीसी आदंरंनि साकथार मुंबाय एनसीसी ट्रेनिंग कैम्प पखलायजाखा कायसा ब्लाड डोनेशन कैम्प पांडानो चेंगसाविरिखा लेफ्टिनेंट समीर कुमार द्याबक लाइथांनाय 5 जून सालमारिनि सिमी एनसीसी नि एनुअल ट्रेनिंग कैम्प चेंगजाकमानि हिनि साका लेफ्टिनेंट समीर कुमार द्याबक आज ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे हम लोग ये एक सोशल एक्टिविटी है हम लोग जो कैंप चल रहा है 2 दिन का जो कैंप चल रहा है जो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है 14 तारीख को खत्म होगा ये कैंप के अंदर हम लोग आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं जहाँ पे 70 कैडेट्स आज ब्लड डोनेट करेंगे आप लोग को जैसे देखे हैं हमारा पहले गर्ल्स कैडेट जो ब्लड दिए है उन लोग का मतलब अभी 5-6 कैडेट का हीमोग्लोबिन कम आ रहा है इसीलिए वो लोग डोनेट नहीं कर पाए इसीलिए हम लोग बॉयज कैडेट अभी ब्लड डोनेशन दे रहे हैं और हमारा ब्लड डोनेशन का मेन मकसद है कि जो हमारा कैडेट्स है हम लोग त्रिपुरा में जो स्टेट है त्रिपुरा का हमारा सबसे हम लोग ब्लड डोनेशन के एक फेस्टिवल का जैसे पालन करते हैं और अभी हमारा जितना भी हमारा जो कैडेट है ये उन लोग के लिए एक खुद का वॉलंटरली ब्लड डोनेट कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आशालो ब्लाड डोनेशन कैम्पआव साकमुचुङै थैरोनाय एनसीसी आदंरंनि बिसिङाव नुकजाखा खाथुमुंथै टंथकमुं राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणमनि कक्थुम चिनि खरां
Tinini koktoma asukjara tino tebo haste hayongte haktorni koktoma saimanani bagui joyawui nai tongi chini khorang.